Babaeng empleyado sa Cagayan de Oro City Economic Enterprises and Business Development Administration CONCEBDA arestado human maaktuhan sa otoridad nga nangikil sa usa ka stallholder sa Cogon Public Market. Ano report ni Cyril Chavez. Arestado sa mga personay sa Cogon Police Station ang 50 anyos nga babaeng empleyado sa City Economic Enterprises and Business Development Administration CONCEBDA human maaktuhang nangilkil sa usa ka stallholder sa Cogon Market sa Cagayan de Oro City. Sumala sa Kokpo, usa ka entrapment operation ang ilang gikasa adlong Miyerkules pasado las 4 sa hapon. Kinisubay sa reklamo sa usa ka stallholder sa maong merkado. Halos adlaw-adlaw kuno nga mangayo og kwarta gikan sa mga tindero ug tindera sa maong merkado, butang nga ilang gipalagan. Sa operasyon, positibong nakuha gikan sa suspect ang 1,200 pesos nga marked money. Naay vendor or stall owner o stall renter nga nagreklamo nganha sa atong opisina sa Police Station 2 allegedly tungod kay naay usa ka individual nga gapangulikta og kwarta apan kung dili sila muhatag niini nga amount i-aras sila or i-announce nga ipahawa sila sa ilang gi-occupy nga stall. Dako ang kadismaya sa opisyales sa SEBDA sa mong binuhatan sa ilang trabahante. Wala matod pa sila magkulang sa pagpahimangno ug pagpahigayon og saktong trainings ug seminars aron malikay sa daotang hinimuan ang ilang mga empleyado. Na subo kaayo ko tungod kay di magyud nako na ginatolerate na butang ug dili gyud pod nato angay itolerate. Sa karon, gawa sa kasong extortion nga atubangon sa suspect, posible sab kining mag-atubang og kasong administratibo na pwedeng ikataktak niini sa trabaho. Pero rest assured ang atong mayor pinagi sa ako dili pod ga tolerate og mga butang na nakahatag og kabisgo sa atong komunidad labi na gyud ang atong mga vendors. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.